I'll introduce, right? Hello everyone. This is Emmanuel. ሁላችሁም ታዳሚዎቻችን welcome for 100 Shama. It's a creative gathering that's focused on what we call the 4C of the 21st century. These 4 C's are critical thinking, communication, collaboration, and creativity. It's a weekly session where people develop this skill by gathering together and trying to solve a problem, sometimes personal problem, sometimes agarawi problem, sometimes a global problem. So let's start from today's show and welcome everyone. Thank you for being with us today. Woohoo! So Dagi and Mame are with us. Dagi is going to be our alchemist and sketcher. Mame is going to be our timer and a cheerleader. And one more what? Provoker too, sorry. So I will be the Ras and the seeker. And okay, let's go to the next point. Do you guys want to introduce yourself? Go for it, Dagi, and then followed by Mami. ጤና ይስጥልን ሰላም መተናል ትዊተር ዘግተናል ይኸው ዙም ሴሽን ከፍተናል ዙም ዳግም ነው I will be your alchemist and part-time sketcher for today. Mami. Okay. ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ጤና ይስጥልኝ መሐመድ ነኝ። I will be የዛሬው ፕሮቮከር ቀስቃሽ ምንድነው አነቃቂ ሐሳብ ማመጣና ብዙ ወደ ታይመር ሆናለሁ እና በየመሃሉ እጮሃለሁ እንደ ቺርሊደር ወይም በአማርኛ ምንድነው አሽቃባጭ አይደል አጋፋሪ አጨብጫቢ ኋላጭም ይባላል። Yeah, cool. Thanks everyone. I think let's quickly get into the seeking point. አንተስ ማን ነህ? Oh, okay. I am your Rasan seeker today. My name is Emmanuel, and you will be hearing from me today about the seeking point. So I'll quickly get into the seeking point. So today, as a seeking point, it's an idea that needs to be turned into a business, and I would like my two brothers here to help me to think through this business idea and bring it to from idea to the ground. Here idea ምንድነው? Like it's a snack idea. Basically, it's a business idea to give people snack. Usually snack ምንድነው የተለመደው on the streets of Addis? ቺፕስ ይሸጣል፣ ለውዝ ይሸጣል፣ ይሄ ቆሎም ይሸጣል። nowadays ፋስት ፉድ የሆኑ ነገሮች ተጀምረዋል። My seeking point today is I want to make nifro a snack. Now, nifro, if it is flavored properly and if it is being not stored but properly made live and consumed quickly, it's going to be
something interesting ብዬ አስባለሁ እና ይሄንን ደግሞ ቤት ውስጥ ላሉ ቤት ውስጥ የሚውሉ እናቶች how could this be like a job creation for them at a scale የሚል ነገር ነው አይዲያው እና አሁን like even if somebody makes like 200 to 250 birr per day type of transaction, it's going to be changing somebody's life. የሚል ነው core thinking. ስለዚህ I would love to hear your execution ideas. The first one is going to be like when you think of the first question is when you think of flavored nifro, what do you think? And the second one is going to be like once this is kind of produced, like how do we like create jobs for hundreds or thousands of people to be self-employed for this? ይሄንን ደግሞ ያው ኤግዛምፕሉ ስላለን ነው ኦሬዲ ኤግዛምፕል አሁን ለምሳሌ መንገድ ላይ ዝም ብሎ ቺፕስ ምናምን ይሄ ሶርሱ ከየት እንደሆነ የማይታወቅ ዘይት ምናምን ነገር ቺፕስ እየተሰራ ምናምን ይሸጣል ከተማ ውስጥ አይደል ዝም ብሎ like it's not even healthy ንፍሮ ደግሞ it's more healthy ከሚለው አንፃር እና nutritious ከሚለው አንፃር ይሄንን ነገር እንዴት ታዩታላችሁ? That's my seeking point for today. If you have more questions, I will address them. Woohoo! Woohoo! Nice. Then can we make them and ጥያቄ for us to be easier and idea like how to make info how info ወደ ቢዝነስ መቀየር ወይ ወደ ምናምን አንተ እንደፈለግ ፍሬም አድርገውና Okay, yeah, that works. Yeah, that works. Like yes. how do we change nifro to a business? So if there are no more questions, I will go to the alchemist. Our alchemist, or what we call Deptera, will bring his wisdom and point us to how to solve this peculiar problem that we have at hand. So over to you, Deptera. አመሰግናለሁ የተከበሩ ራስ የዛሬ you have 5 minutes ስንት 5 minutes ነው ያለኝ? ኦኬ ዛሬ የምንጠቀመው አይ ቲንክ ከዚህ ተጠቅመነው የምናውቀው አይመስለኝም the 11 star experience የሚባል ቴክኒክ ነው የምንጠቀመው ወይም 11 ኮከብ የ11 የተለመደው 5 star experience ነው አይደለም so ይሄኛው the 11 star experience ይባላል እና የተነሳው ፖይንት ነው በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ፖይንት ነው the 11 star የሚባለው የአይዲዬሽን ሜቶዶሎጂ የሲናሪዮ ከዚህ ሲናሪዮ ሞዴሊንግ ሰርተናል ከዚህ ለምሳሌ ስቶሪ ቴል እያደረግን ያንተን ሰው ስቶሪ ቴል እያደረግን so 11 ስታሩ somehow ከስቶሪ ቴሊንግ ጋር ነው የሚያያዘው so እንዴት ነው የሚሆነው ሴሽኑ ሁለት ራውንድ ይኖረዋል the first round is አሁን የተነሳው ሐሳብ እንዴት ነው ይሄ ኑፍሮን ይሄ ፓኬጅ ዲሆነ ስትሪት ላይ ይሄ በጣም አሪፍ በፍሌቨርድ በሆነ ኮንቴክስት ዴሊቨር አድርገነው ልክ አሁን ቺፕስ እንደሚሸጠው ሌሎች ስትሪት ፉዶች እንደሚሸጡት ዌል ፓኬጅ ሆነው በኳሊቲ ለማሱ ዴሊቨር የሚደረግበት በዛውም ለሚሰሩ ሰዎች ደግሞ የጆብ ክሪኤሽን ኦፖርቹኒቲ የሚፈጥርበት የሚባለውን ሳቤ በሁለት ራውንድ ነው አይዲት የምናደርገው የመጀመሪያው ምንድነው የምናደርገው everyone would come up with the 5 star experience so ለምሳሌ መሐመድ አንድ እንደ ክላይንት or እንደ አንድ ሲቲ ዱዌለር አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖር ሰው መንገድ ላይ ሄደ ይሄኛው የኑፍሮ አሰራር ሲደት ምርጥ ቢሆን ሁሉም ነገር ቢሟላ እንዴት ነው ኤክስፒሪየንስ የሚሆነው ስለዚህ መንገድ ላይ ሄዳለው ከዛ ኦኬ would there be a small kiosk then ስንት ፍሌቨሮች ይኖራሉ what would be the tasting experience
the quality, the healthiness እነዚህ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ኤክስፒሪየንስ 5 ስታር ብለን እናቀርበዋለን ከዛ 5 ስታር ካቀረብን በኋላ ሁላችንም ፕሬዘንት እናደርጋለን our 5 star experience once our 5 star experience present ካደረግን በኋላ ሁለተኛው ራውንድ ወደ ነው የምናደርገው we steal from one another እና okay imagine if this is the 5 star experience then think of the 11 star experience okay this is one way of doing it we have like we can also do the reverse maybe another recommendation መስጠት እንችላለን the other way ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው መጀመሪያ ስንሰራው we will come up with the 11 star experience meaning idea ለምሳሌ ምንም ሊሚቴሽን የሪሶርስ የፋይናንስ ሊሚቴሽን ባይኖረው ለምሳሌ በሄሊኮፕተር ዴሊቨሪ ይደረግልሃል ኮምፕሊትሊ unrealistic እና ዋይልድ በሆነ መልኩ the 11 star experience ዲዛይን እናደርገውና once present ካደረግነው በኋላ okay let's imagine if it's a 5 star experience which is more pragmatic የሆነ implement ሊደረግ የሚችለው የትኛው ነው የሚለውንም ማድረግ እንችላለን so we can go it's መጀመሪያ በጣም ዳይቨርጅ አድርገን ኮንቨርጅ ማድረግ እንችላለን we can converge and diverge ማድረግ እንችላለን እና whichever ሁለቱም የራሱ pros and cons ነው I recommend the second I prefer the first which is going wide then making it pragmatic that would make us really think about it nice okay I prefer the first one but if you both decide let's go with the second one also I'm fine we'll go with the second one and then so timer we will give us 5 minutes and experience ነው የሚሆነው ማለት ራሳችን እንደተጠቃሚ ሆነ ታሪክ ነው የሚሆነው መንገድ ላይ ይሄድኩ የሆነ ሴትዮ ይኖራሉ ሴትዮ ሽላ በጣም ፋንሲ ሆነ ኪዮስክ or maybe በቫን ውስጥ ነው የምትሆነው ከዛ she will have like the flavors ላይ ይኖራታል ከዛ I will pick one and I will like or delivery ይደረግልኛል so we just go wild because we're creating we have no limitations so yeah time scope we're not trying to be realistic we're trying to be crazy as crazy as possible so that the user experience really is magnificent የሆነ ልክ እንደቀመስከው ምናምን የሆነ ቴስት በሮች ይጮሃሉ ምናምን ለአምስት ቀን you're not be normal ምናምን like ልንለው እንችላለን so really we can go wild then after 5 minutes we each present then we still want another like idea from each other and now we'll have one more experience after the provocation time ስለዚህ እንደዚህ ስለዚህ አሁን 5 ደቂቃ ለመስራት then let's say ያናናችን 2-3 ደቂቃ ብንወስድ which would be another 6 minutes for presentation ስለዚህ 11 ደቂቃ አሁን ሙሉን ይዛለን ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ we'll have another 6 to 10 minutes is it clear yes yes okay the time started yes let me share my screen okay thank you Mr.
Time is up. Should we add those data? I'm fine, but if you say so, we can. እኔም መጨረሻለሁ ኤም Okay, let's go ahead. Okay. Are you guys sharing on the group? We don't have to share now. Like okay, we don't have to share it. Okay. No. Cool. Okay, who'll go first? Anybody who wants to go first? Should we go paper, rock, scissors? No. Okay, I'll start. If you guys እኔ ልጀምር? Yeah. ማን ልጀምር? No, like I'm the ras probably. I shouldn't start, so you should start. እሺ ሼር ባታንተን እንታይ አይታይም ማሚ እሺ I can manipulate the time ማለት We trust you. እሺ እኔ አሁን I'm walking በአዲስ አበባ መንገድ ላይ ከዛ በኋላ I see this big የሆነ ትልቅ የሆነ እንደ ፓርክ like big ፓርክ ነገር ነው አዲስ አበባ ውስጥ የሚሆነው ስትገባ አክቹዋል እንትን አለ እርሻ አለ ፊልድ አለ እንትኖች የሚበቅሉበት ማለት ነው this ግሬኖቹ ለንፍሮ የሚሆኑ ግሬኖች እዛው አክቹዋሊ ይበቅላሉ which means they are just fresh out of the እንትን ማለት ነው ከፊልዱ ፍሬሽ ነው የሚቀርብልህ አዲስ ከሆንክ መጀመሪያ if you are new to the place መጀመሪያ they will take in your blood sample and your every biological data ምናምን አድርገው ከዛ በኋላ with your blood type with your BMI or body fat percentage or እንደዚህ ካሉ ነገሮች ጋር suitable የሆኑት እንትኖች ግሬኖች ለአንተ እነዚህ ናቸው ብለው ሬንጅ ኦፍ ግሬኖች ይቀርብልሃል ማለት ነው ከዛ በኋላ you'll have this ትልቅ ሜኑ በጣም ሰፊ ሜኑ ይኖራል ከዛ በኋላ እሱ ላይ እንትኑ ይኖራል ሜን ምግቡ ሜን ወይም ደግሞ ሜን ፍሮ ከዛ በኋላ what is the flavor ለምሳሌ አሁን I can ማዘዝ ለምሳሌ ሽምብራ ከባቄላ ጋር is it rare ወይስ well done rare ነው አበሳሰሉ እንዴት ነው ይሁን ፍሌቨሩ ፍሌቨሩ ምናምን የሚለውን መርጠህ you'll have this menu and then you'll enjoy ማለት ነው እዛ በሚያምር ጋርደን ላይ so this is my short story I have 30 seconds Awesome. Dagi, next is you. Okay. So ዳግም መንገድ ላይ ወክ ያደረኩ ምንድነው የሚያጋጥመኝ it's going to be this fancy high tech የሆነ van it's going to be a mini van ግን it's like really fancy and high tech so ምንድነው የሆኑ አሮጊት ይኖራሉ ማማ ጨቤ ወይ ማማ ትኩል የሚባሉ ሴትዮ ይኖራሉ አሪፍ የሆነ መቀመጫ ይኖራቸዋል so when I pass by I ደርሳለሁ እንደት ነው ማማ ተኪላለሁ እንዴት ልጅ ምንድነው የምትፈልገው ምናምን ይሉኛል so hey መኪናው it has like እንትኖች አሉት ሴሌክሽን ፕሎት ነው ሽምብራ ባቄላ ስንዴ ከዛ ቸኮሌት ቫኒላ ምናምን ይኖረዋል so I can mix and match ስለዚህ I can ለምሳሌ 20% ስንዴ 40% ባቄላ ከዛ ልክ how much boiled well boiled
like roughly boiled ምናምን የሚመርጣቸው ነው አሉ ከዛ መርጣለው ከዛ ሲወጣ ያው ማማ ይቀምጧት ነገር ቀመስ ያደርጉትና like ቴንሽን ይኖረዋል እንዴ ባር ሳምፕለር ይኖረዋል ሳምፕለሩን ያስቀምጡኛል ከዛ ይጠይቁኛል እንዴት ነው ልጄ ምንድነው ወደርከው ወይ ያልወደርከው ወይ ምን ይጨመር ምን አይጨመር ይላሉ እሳቸው የሚቀምጡታል እኔም ቀምሰዋሉ ከዛ እሳቸው ጎደለ ብለው የሚያስቡት ከዛ በኋላ መጨመር ይችላሉ እሳቸው ራሳቸው ማለት ነው so ይሄ purely dispensing machines ደስ የማይለው they don't have that human element in it አሁን ደስ የሚለው ከመንገድ ላይ መግዛት you have that conversation with them ሰጠው ሰውዬ የነሱ they like put in their love into it እና የሆነ ይጣፍጣልና የማሽኑ ያግዛል ከሞላ ጎደል ግን የጎደለው እሳቸው የሚጨምሩት ይሆናል ከኔም ሪኮመንዴሽን ወስደው ለምሳሌ ዴሊቨር ያደርጋል ስለዚህ every dispensing machine comes with አንድ እናት ማለት ነው በእነሱ እና በእናቱ ስም ነው በእናትየዋ ስም ነው ብራንድድ የሚሆነው so every ለምሳሌ እና የማማ ከቤ በጣም አሪፍ ሊሆን ይችላል የሳቸው መኪና ካለፈ በቃ የሳቸው መኪና በዚህ ያልፋል ግን ከጀርባ ያለው ማሽኑ ተመሳሳይ ነው ዴሊቨር የሚያደርገው so it's like እኛ አሮጌ እናቶችን በማህበር ተደራጅተው ከሆነ ከክሪኤቲቭ ቴክ ቲም ጋር አንድ ላይ በማያያዝ የሚሆን ኤክስፒሪየንስ ይኖራል ማለት ነው this is it ከሞላ ጎደል wow nice okay it's mine so mine is it's also a van but I'm fancy የሆነ van ነው ይሄ fancy የሆነ van ምንድነው አፕ አለው እና every day where the van is going to be a surprise now like sometimes you will be surprised when it comes to your neighborhood now it's going to be really surprising ግን ይሄንን እንትን ለመፍጠር ግን መጀመሪያ የአንድ ወር ፍሪ ዴሊቨሪ ስራ ከኤድና ሞል አንድ 500 ሜትር ራዲየስ ውስጥ ያሉት ኦፊሶች በሙሉ እዛ የሚሰሩ ሰራተኞችን በሙሉ one month free delivery for healthy snack ተብሎ ከቢሮ ሳትወጣ የትም ሳትሄድ the snack actually comes to you on your desk ማለት ነው like while you are working while you are staring on the screen or when you are in your shop now it comes to you እና ሲመጣ እንዴት ነው የሚመጣው like ዩዘንትሮ ካፕ አለው እና እቺ ማንኪዋ አለች ዩዘንትሮ ማንኪዋ እና like your test is already known like there is an app where you have registered like where you sit when your availability ምናምን ሁሉ ነገር ማፕ ተደርጓል ስለዚህ on a specific on your snack time it just shows up በቃ like ምንም ፍሪክሽን የለው የዚህ ዴሊቨሪዎች መጥተው like just deliver ያደርጉታል ማለት ነው at your desk ማለት ነው እና like you will pay for it 15 ብር like later after የፍሪ ሲዝኑ ሲያልቅ ከ10 እስከ 15 ብር ነው ፕራይስ የተደረገው እንደዛ ነው ጥሩ አመሰግናለሁ nice nice okay so the first round is over yeah so should we do now for the second round so the second round እንጀምርና በፕሮቮኬሽን ታይም እንሰራዋለን so the second round የሚሆነው አሁን ይሄኛውን ያስቀመጥናቸው it's the 11 star experience it's really not practical አይደለም it's really way up there now pragmatic ሆነ ነገ ኢምፕሊመንት ማድረግ የሚችል 5 star experience የከርስ በስ ካቀረብነው ሼር ተደርገን we come up with one scenario ማለት ነው or one experience so 6 minutes does it yeah
Yeah, 6 minutes is enough. Okay, should we go with the provoker in the meantime? Yeah, እንደዛ ብናደርግ Okay. Let's go with provoking. So your provocation idea የመጣልኝ የሆነ show እያየሁ አዲስ show ነው it is called Made for Love የሚል ነው. I'm not sure if you guys have heard of it ወይም ካያችሁት አላውቅም ግን ምንድነው አፑ እንትኑ ፊልሙ የሆነ it's a dark comedy ነው. There is this person called ምናምን Google G-O-G-O-L. So I think ከልጋ ለማሰል ነው መሰለኝ. So this Google thing controls everything ያለውን በዓለም ላይ from phones devices ምናምን ነገር ከዛ ምንድነው ሐሳቡ አዲስ ፕሮዳክት ያመርታል ምንድነው አዲሱ ፕሮዳክት እየመጣ ያለው these are chips ብሬን ላይ የሚቀበሩ ቺፕሶች ናቸው for couple so made for love የመጣው ከዛ ነው that's the name of the program ከዛ ቺፑ እንትን ይቀበርና which makes the couple እንትን ያረጋቸዋል they will be synced ማለት ነው በቃ basically two brains እንደ አንድ እንዲሰሩ ወይም እንዲያስቡ there is no miscommunication ምናምን አይባል ነገር የለም they will become በቃ perfect እንትን ማለት ነው synced ይሆናል ትክክለኛው ባልና ሚስት ከአንድ ወንዝ ይቀዳሉ የሚባለው they will literally be ከአንድ ወንዝ የሚቀዱ ሰዎች ማለት ነው so the movie ከአንድ ሺፕ ይቀር በአንድ ሺፕ እንደዛ ነው ሐሳቡ yeah exactly ባልና ሚስት ከአንድ ቺፕ ይቀዳሉ so ከዛ ፊልሙ ሴትዮዋ ይሄንን they actually planted እንትኑን ግን ተቃውማ ባሏን የፕሮግራሙን ፈጣሪ ትሄዳለች ግን the movie is also the series is also about the ጥያቄውና ምንድነው ያላችሁ እዚህ እንደ ቴክኖሎጂ ለምሳሌ ተግባራዊ ቢደረግ would it work would it make relationships better ያሻሽላችኋል ወይስ ይገላችኋል ወይስ የሰዎች ይሄ ፕራይቬሲ የሚባለው ሲቆማል ምናምን ቢሉ ብዙ ጥያቄዎች አሉትና ከዛ ሪፍሌክሽን ካላችሁ ብዬ So the question is like brain syncing, would that be okay or not? No? brain syncing ግን for couples ያው ለካፕሎች እናጥበውና for እንትን ከሆነ for couples just እንዲያ communicate effectively እንዲያደርጉ just to make them into one brain. Iman, please ጀምር. I think I'll go after you. I'm the Ras, so probably I shouldn't get into this. Yes. In all the things, I shouldn't be the one to speak first. Okay. So, technically, I think this is already family. I'm a pro-tech. I always promote the next thing. Like, I believe in experimentation, whether bad or good. And now I have a huge hope in experimentation. Right? So let's evolve ማድረግ አለበት ብዬ ስለማምን I don't believe like in the status quo. አሁን currently ያለው could be better ብዬ ማምን ስለሆነ more or less I would buy into the idea. ማለት ደግሞ አይዲያው like ከላይ ስናየው it's more or less honest የሚባለው innocent የሆነ አይዲያ ነው ማለት ያው blessed የሆነ አይዲያ ነው imagine you don't have to second guess your partner እሱ ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ የሪሌሽንሺፖች ፕሮብሌም የሚነሳው እስከ as far as I know is a miscommunication and misunderstanding ላይ ነው so now ሁሉ ጊዜ የሚባል አባባል አለ every relationship is built on top of trust is the foundation and sometimes it's much better to trust someone even though they are not trustworthy rather than to not trust someone when they're deserving of worthy and trustworthy ያረጉ ካለማመን trustworthy ያረጉ ማመን ይሻላል የሚባል አባባል አለ which is በጣም common በእኛ ባህል ማለት ነው I think such kind of cheap any second guessing assumptions
እነዚህ ነገሮችን avoid እንዲያደርጉ ያደርጋል so people would see eye to eye so I would say it's really good በዚህ dimension but the other dimension ደግሞ as being humans እና በጣም dysfunctional እንደመሆናችን usually we live in delusions የሆነ እንትን የምንወዳቸውን ሰዎች we give them the credit they don't deserve meaning we have a higher expectation and like we have a higher place for the people we love even though they are human and they make mistakes and they're broken like us but we tend to have in our mind this illusion and this model of them that's really good and innocent and really holy in a way so if we can see people's true colors with these chips for example if I can see all the thoughts that go through my wife's brain it might be extremely at first especially it might be extremely shocking and I might not be worthy or really hate it so we need to have like a new mindset we need to be transformed in a way to accept people for their weaknesses and still continue loving them we need to have that mindset so that for this thing or this chip or this brain thinking kind of works but all in all I'm pro this idea and if it really happens I might be one of the first volunteers to join in okay thank you our Dr. Dagi so my point on the provocation is it's like something that's so inevitable it's so probably like we are talking about it early but if you ask me would it add to the flavor of relationship the answer is absolutely yes I always say that we want to be understood more than we want to be loved ላለውኝና ይሄንን understanding increase የሚያደርግ ነው like if people truly understood each other like understood መደራረግ በራሱ that's a huge like outcome ነው እና like if understanding can happen with a chip like even if after that understanding if you decide that somebody is not for you that is okay right but deciding someone is not for you like without understanding or with partial understanding and stuff like that like that might not be the idea but enabling understanding I think this is going to be like takes next job in the near future I don't know if you guys follow the Neuralink updates like last week like the monkey was able to play with just with his brain right so imagine the same monkey playing the same game with another monkey their brain being in sync right? It's not actually really far like we're not talking about science fiction type of thing from sci-fi like what we are discussing today is actually like sci-fact right like it's actually becoming a fact soon so but yeah interesting idea but inevitable thank you so I think now we can go to our second round now yeah okay can if you allow me I want to reflect on that topic yeah yes especially since both of you seems to agree ማለት support the idea yes yeah I think ለዚህ የሰው ልጆችን በዚህ ሌቭል ኮሙኒኬት ማድረግ ማግባባት መቻል ምናምን it's really amazing እና የሆነ should be ትልቅ achievement ይሆናል ለቴክኖሎጂ ግን I think
what makes የሆነ ሰው ልጆችን የሚያስብላቸውን ነገር እያሳጣ ወደ ማሽንነት ይቀይራቸዋል። and then imagine አሁን ቅድም ዳጊ ያለው እንዳለ ሆኖ ሰዎች ኢምፐርፌክሽናቸውን መታየት አለ መታየት የሚለው ከሱ በተጨማሪ and then የፕራይቬሲ ችግርም አለ። and then ከዛ በኋላ ሰዎችስ ውደይ ማለት ሰው እንዴት ነው የራሱ የሚለው ነገር ሊኖረው አይገባም። something የሆነ between him ወይም ከአንድ ሴት ጋር እንደን ፈጣሪ በፈጣሪ የሚያምን ከሆነ with their God የሆነ የራሱ ብዙ ነገሮች እንደዛ ሊኖሩ ይገባል ብዬ አስባለሁ። አማ for this neural link ምናምን የሰዎችን የብሬን ካፓሲቲ መጨመርና is another thing. this is connecting ሰዎችን እርስ በርስና ምንም አይነት ይሄ የሚደበቅ ነገር ሳይቀር ቀርቶ ሁሉም ሐሳቦችን እንዲታዩ መደረግ ነውና it would reduce የሰውን ልጅ እንትን ወደ some የሆነ a very high efficient animal ማለት አኒማልም እንኳን አይደለም some የሆነ creature ነው የሚያደርገው they would be no ምንም ነገር የሚያስፈልግ ነገር አይኖርም ነበር። እንደዛ ቢሆን ነው they would not be no government if you can all sing አንድ ላይ ሁሉም ነገር አንድ ላይ ሆኖ እኩል የሚሰሩ ከሆነ ይሄ የምናውቀው የሰው ልጆችን መገለጫ የሆኑ ነገሮች በሙሉ ይጠፉና will become የሆነ something new በቃ ሌላ ነገር ነው የምንለውና እኔ ደግሞ እሱን ማየት አልፈልግም። እና maybe improving እንትን maybe ከቴክኖሎጂ ጋር ለመሄድና ነገር I might be okay with that but ይሄ የነሱ ሲንክ ማድረግ ግን I'm still no እዛ ላይ Yeah, I mean, I get your point. Just to add few pointers on your like observation, ምንድነው? Like if we step back and look like time in a huge horizon, like what happened to species before Homo sapiens, and then what's going to be coming after Homo sapiens ብለን ስናስብ like the next version of Homo sapiens is going to have definitely something like this, right? Because like our entire existence is like dedicated for generating some sort of data, right? So like that's like that kind of have become like the purpose of life, like to generate as much data quickly. Now አሁን ሐሳብ ምንድነው ስትል ሐሳብ is some kind of data being generated between two ears ማለት ነው, like in the skull is being generated እና ድሮ ታምቆ this thing was not being shared. Like for example, before Facebook, people will have friends, people will be clicking pictures, people will be doing this, people will be doing that in their real life, but would they have shared it? Probably no, right? Of course there was like initial resistance in terms of privacy this, privacy that, privacy this, privacy that, but eventually we realized like okay, privacy is dead. Like privacy was dead in terms of our social interaction, right? Of course now we have like a private thought life. Now that private thought life will eventually be broadcasted if the technology allows us to broadcast it, right? Like even if some individuals will choose to not to broadcast, that is perfectly fine because that's individual choice. They will opt out. But as long as technology keeps improving and there is ability to broadcast it, there will be some people who will broadcast it. Now that is going to kind of change and shape the future generation. And now there is pros and cons of it, but I think that's going to be like, as Mame said, the next species is not going to be the kind of species that we know. Like we are going to become like, of course now we are also a machine, right? Like if we think of it,
Like, why does somebody have to be born, go to school, and work his ass off, and then take a loan, some mortgage for 30 years, and again work his ass off to pay that, and have children and die, right? So like, probably like this is something that came just in the past, I don't know, like some 200 years, 300 Yeah, years. exactly. Like life was not that before that, right? It wasn't like the kind of thing that we have right now is actually not normal, right? But of course we take it as like something given, but it's actually not, right? So what's going to become come after this also is not going to be normal from the current point of view, but the progress will not stop. So progress will keep continuing happening. Anyways, that's my point, and I think we can get to our final point. Is everybody ready? Yeah, maybe I don't know if I can say something about my one last reflection per se would be so I think like Emmanuel, you put it perfectly when you were talking about the evolution of human thing and what made us human 500 years ago and what makes us human 200 years ago and what makes us human now is completely different. The only variable that existed as we're still social animals, and if you look at all our progresses, like all our progresses, they had to do with how efficiently we were communicating with one another. That's what makes us different from the apes, from the elephants, from the monkeys. It's how well we were working in groups, right? Homo sapiens, ስለ ሳፒየንስ መጽሐፍ ሪቪው ስናደርግ ካስታወሳችሁ what made a human being more efficient as ሌሎቹ animals, they can build the community of maximum, I don't know, 20, 30, 100. ከዛ በኋላ it will be split up, and as a matter of fact, it will be counterproductive. They will start to fight. But with the invention of language, with the invention of art, and this communication media that we have, and nowadays writings, and like the whole platform, digital platform, where it's making communication a much more profound and much more personal. Imagine we have a smartphone now, like everyone has a say, like everyone has almost equal access to everyone else in a way. So Dr. Abiy Ahmed has the same access to me compared to Trump or Obama or I don't know, the RCC. So we are like equally far apart from one another, which makes it really ideal for people to select who to listen to, who to work with, and who to not work with. But still, we always have this saying that words are the least efficient ways of communication. Yes, they are the best that we have right now. ቋንቋ is the most efficient one, but at the same time, it could be better because we human beings, we are bigger than just words, because there is always a misunderstanding that comes with words. So ቋንቋን ስንፈጥር አብረን የፈጠርነው ምንድነው? ሚስአንደርስታንዲንግን አብረን ፈጥረናል። ድሮ there was no communication media, meaning understanding exist አላደረገም። ግን with the existence of understanding, misunderstanding also ስለተፈጠረ misunderstandingን አሁን ማጥፋት ነው the next የሁማኒቲ የሚቀጥለው ታስክ። በጣም ሪዲዩስ አድርጎ misunderstandingን communicationን efficient ማድረግ ነው። So if mama you're dating 5 people, you don't have to second guess, like immediately to the point. Okay, that's why we have dating apps, that's why we have compatibility frameworks, that's why we have most like analytical softwares giving recommending things. We have a lot of options nowadays. So if we have these chips, even before we come with a partner, these chips can help us to identify the best partners as well. If you look at the bigger process, I think it's really efficient, because like if you have the chip, or once you already made it, then it might be troublesome because you have your assumptions of that person, and when you get the chip implanted, then there will be a conflict between the assumption and the truth. But imagine if we had the chip before the relationship ever started, and it's also like
an enabler for our dating lives. So whenever you pass like someone, you can somehow have a summary or a glimpse of their thoughts. And you can say, oh, this person is crazy, but that person is my kind of crazy or my type of crazy. I won't mind being with this person. So if we have it not only after marriage, but throughout the whole process, then I think we can have a profound communications, profound, well-working teams, and really our progress can be in financial, like what do you call it, like exponentially improvised and better. ግን አሁን እኔ ጥያቄ ምንድነው what is አሁን ሁሉ ጊዜ ፕሮግረስ ይባል what is ምንድነው ፕሮግረስ አድርገን የት ነው መሄድ የምንፈልገው ማለት አሁን ለምሳሌ if you think about ለምሳሌ እንዴት እንደመጡ ሳፒያኖች መጡ አይደለ እንደዚህ ሄደን አሁን ሳፒያን የሚያደርገን ወይም ሰው የሚያደርገን ነገሮች ኤሌመንቶች do we want to lose them ከዛላ ሌላ ክሪኤቸር መሆን ከሆነ አላማው እኔ እስማማለሁ ከዚህ what's so that's the question. I think what's so amazing about being a homo sapien? I think like, we need to answer that. There is nothing nice about it. Like we have a fragile body, we have like even our thoughts, right? የኒውሮሳይንቲስቶች አሁን ምን ሚል ደረጃ ላይ ደርሰዋል like your brain makes a few milliseconds before you are aware of it. አሁን ያለው ግኝት ማለት ነው like ይሄ conscious thought ራሱ ምንለው like that doesn't actually exist. Like the brain makes a decision first and then you will be aware of it and then like ሚል እንትን አለ like አሁን የተደረጉት እንትኖች እና like አሁን ይሄንን ሁሉ ስታየው ይሄ እነዚህ በሙሉ ኢንኤፊሺየንሲዎች like eliminate ያግናቸው ስንሄድ ከዛ በኋላ ምን ለመሆን ማለት immortality አቺቭ ለማድረግ ነው ኢሞርታሊቲ ለመሞትና what will be even happiness ይባል ነገር ይኖራል ማለት አሁን የሚኖረን ደስታ ይሄ የስጋዊም በለው የምንም በለው የደስታዎች እኮ they are all irrational feelings you cannot rationalize them and then እንትልትላቸው አችልም አሁን ለምሳሌ if someone is በጣም emotionally detached የሆነ ሰው ወይም ምንም አይነት ፊሊንግ የሌለው ሰው would be በጣም productive ለምን ነገሮችን ከኢሞሽን ውጪ ወጥቶ rationally ብቻ ስለሚያይ ማለት ነው which would make him በጣም an excellent candidate ለማንኛውም እንትን ግን ይሄ አይሆንም ወይም ደግሞ ይሄ ከሆነ የሰውየውን ሰውነት ያጠፋውና will become a machine so why not build this complex የሆነ ማሽኖችን ቢውልድ አድርገን maybe we can add የሆነ biological component እኮ ወደ እነሱ ለምሳሌ we can grow meat ምናምን አይደለ የሆነ ነገር ስጋ ምናምን ጨማምረን ኮምፒውተሮችን አምርተን ለምንስ ሰው ይኖራል why won't we just mass produce አድርገን then we will say ዘራችን ቀጥ we are eventually going there don't worry it's happening shouldn't we work to make sure that this doesn't happen and we make sure አሁን ያለን የሰውነት አይደንቲቲ በተወሰነ መልኩ ኢንታክት ነው እንዲቀር ማድረግ የለብንም ወይ ነው አሁን የኔ ማሜ I have like very one genuine question right የዛሬ 200 ዓመት የነበረ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ እና አሁን ያለ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ should it have been improved or should it have been stayed the way it was no እሱኮ ኢምፕሩቭ የተደረገው እኮ ማለት ሲምፕል ለምሳሌ በጤና ጉዳይ የነበሩ በአመጋገብ ምናምን የነበሩ ጉዳዮችን በማድረግ ነው should they have been solved or without altering የሰውየውን ሪል ስትራክቸራሊ ሆነ ፈንክሽናሊ የሚያደርገውን ነገር የሰው ልጅ ከዛሬ 200 ዓመት በፊትም የዛሬም ፈንክሽን የሚያደርገው basically the same way ምንድነው ግን ይሄ ፈንክሽን የምትለው ነገር inefficient ከሆነስ ይሄ ፈንክሽን የምትለው ነገር ኢንኤፊሺየንት ከሆነስ እኮ የሰው ልጅ እኮ አልኩ አሁን እኮ ይሄኛውን ሰው የሚያስብሉትን ነገሮች ከተፈጠረ ጀምሮ ይዞ መጥቷል ይዞ እየመጣ ዲቨሎፕ እያደረጉ ምናምን እያደረጉ ግን ለምሳሌ ዲዚዝ ነበሩ so we came up with antibiotics እንደ በጣም እንትኑ ጨመረ የትልቅ ኢኮኖሚክ ቡም መጣ የሰው ልጆች ጥሩ መኖር ጀመሩና ግን ስቲል የሰው ልጅ የምትለው ይሄ
በጭንቅላቱ በስነ ልቦናው What is sacred about it? ያሉ What is ነገሮች sacred about it? አልተነኩም። I'm not saying it is የሆነ ምንድነው አይነኬ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? because that is what makes us human now. እኔ ደግሞ ምን እንትን አለው በቃ ይሄ human የሚባለው ነገር ምን እንትን አለው እኮ because I know it እኔ አሁን ለምሳሌ ስለማውቀው በቃ በማውቀው መንገድ እንትን ሆኜ ነው መኖር ፈልገው እንጂ እኔ I don't want to become another የሆነ some machine የሆነ እንትን ሆኜ ያ ነገር ውስጥ መኖር አልፈልግም። What's so bad about being a machine? By the way, I think we need to somehow break down like እንትን አሉን like ቅድም ያለው ይሄ this እንትን ራሽናላይዝ ማድረግ ማንችላቸው like already ያስቀመጥናቸው እንትኖች አሉ። ለምሳሌ ማሽን መሆን ደባሪ ነው፣ ሰው መሆን is good, emotions are better ምናምን የሚሉ የሆነ ያስቀመጥናቸው ግን ማንን ያልተረዳናቸው ኢሞሽኖች አሉ ያስቀመጥናቸው ቴክኒካሊ it's not about being better ምናምን አይደለም እኮ ሳይሆን ግን it is አንተን ዲፋይን የሚያደርግህ ነገር አንተን እንትን የሚልህ ነገርና እሱን ወደ ሌላ ነገር መሄድ እኮ ማለት it's a question of identity. አይ ራስህን ኦፕቲማይዝ ማድረግ ነው more. It is identity አይደለም To bring the best out of you ነው። አሁን እኮ to bring the best out of you. No, you are not making the best out of me. ነው እንጂ እኔ ራሴ እንደዛ ነው ማስበው like it's bringing the best out of me ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም አይደለም it is making አንተን እየቀየረ እኮ ነው እንጂ it's not making the best out no መቀየርማ like every interaction እኮ changes you like አሁን ለምሳሌ አንተ ዩኒቨርሲቲ ገብተህ እኮ ስትገባ የነበረ brain wiring እና ስትወጣ የነበረ brain wiring እኮ it's not the same thing. It has shaped you in some way. አይደል እኔም መስማማለሁ ባይ በሱ ሳቢ it's ስለዚህ አሁን ለምሳሌ even now our brain from the moment we start this one till now like it's changing its shape, it's rewiring something, it's creating synapses somewhere, it's like some physical thing is happening like because of ideas. exactly I think Mame is out, I guess. Yeah, koi itnaale ግን I think provoked. Yeah, I think the provoker got provoked. He gave up. I don't think he will give up, but let's wait for him a few minutes. Then okay, what do you think would be the side effect in a way? I mean, the side effect is going to be obvious, right? Like I'm not going to claim that there will not be a side effect, right? Basically, we are using external tool to optimize ourselves. Yeah. Right. So every time human beings use external tool to optimize themselves, there is going to be a disaster for sure, right? When Henry Ford decided to create a vehicle that moves people from point A to point B, that was a revolution. It has actually augmented us. በሁለት እግር ስንሄድ የነበርን በፈረስ ስንሄድ የነበርን it augmented us to reach where we want to reach faster, right? It is good in itself. Again, like how many people actually die today because of a car accident? No, it's not similar. ሁለቱን እንትን ማድረግ No. I'm coming. አሁን ያኛው ማለት ነው. It has optimized us. It has actually given us some superhuman power. But the only thing is, it existed outside of us now. Like, the moment it comes in our skin, like, የሆነ ነገር ይባላል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ like, I know in Singapore, like one of the best piano player, like probably he's in the world, I don't know, in the top 15 or 20 rank, right? Like he's so good. Like he spent playing piano so much. Now, like he got a backache. His spinal cords couldn't handle the amount of practice he was doing. Like somebody, like eventually he had to be sent to Germany and they had to do surgery on him. Like literally they sliced his back, put an aluminum rod inside like
his spinal cord so that he could sit straight, right? Now, because of that advancement, now this guy is able to play his piano, which is his passion, right? This is like what that makes him actually human, like the best piano player ever, right? Like I'm telling you, like he's in the top 20 in the world. No, this rod, like if it was not inserted in him, he'll be just crippled and die, like some unfulfilled human. Like what's good about it? The only thing is that rod doesn't have a computer chip. Like for me, this guy is not like less human just because there is a rod inside of him. እሱ አይደለም አሁን እኮ ይሄኛው ሳይሆን ምን መሰለሽ አሁን ለምሳሌ if ይሄኛው ፒያኒስቱ ሪሙቭ ማድረግ ቢፈልግ ይሄን እንትኑን he can remove it አይደለ at any time. Yeah, of course. በቃ but he'll be crippled, right? እኮ he might be crippled ምናምን ግን ፒያኖ ሳይጫወቱ maybe አልጋ ላይም ሆኖ እድሜውን ሊገፋ ይችላል. Like the meaning of life for him, like if he doesn't play piano, like what does he's not even human for himself. No, አይደለም he has his እንትን ምርጫ አለው ምንድነው ወይ ከእንትኑ ጋር ከአሉሚኒየሙ ጋር እንትን መጫወት ፒያኒስት መሆን ኦር ደግሞ እንትኑን ሉዝ አድርጎ ቢካም ኤኒቲንግ ወይ ተኝቶ ምናምን እንትን ማለት ይሄ he has optional የራሱ ምርጫ አለው። but when you augment የሆነ እንደዚህ ወደ አይምሮ ስታስገባና በተለይ ይሄ ሰዎችን እርስ በርስ ኮሚኒኬት አድርገህ ከዛ በኋላ when everyone knows what everyone is thinking ምን እንደሚያስብ እንደሆነ ምን ማለት እንደሚችል ግን ገዛ ጊዜ then make it like you will lose ይሄ የሞሽን like that won't happen. Firewall is going to happen, so don't worry about it. ይሄ ሁሉም ሰው ማለት ነው ያንተ ሐሳብ ላይ unfettered access አይኖረው. There will be like think as a capitalist, right? So you will equip yourself with the best firewall for your brain, like which allows, like which whitelists certain ways and which blacklists certain access, like the Bluetooth. And it will have like its own app store. Like you could like literally upload, for example, if you need something mathematical related like engagement, like you could like download that stuff. And then if you need like some fun comical thing, like you could if you need gamified stuff, like you could download like based on what's your interest. Again, like this is like such inevitable stuff. Yeah, unless we work on it. Like even if like you want to stop it, like how like the arc of progress is always bending to the future. Like you cannot like bring back genie in the bottle again. Like can you eliminate smartphones from the world right now? It's not like, is it possible? Like I'm asking you. No አንድ አይነት እኮ አይደለም it's almost the same for me. Like no just smartphone is inside of you ማለት ነው. Simple. that is ካንተ ተነጥሎ ያለ ነገር which you have complete 100% control አንተ እስከወሰን ድረስ እና something that is embedded ካንተ ጋር ካንተ ቻንስ ከሰዎች ጋር የተያያዘና ካንተ ቁጥጥር ውጪ embedded አይደለም ለማለት ማለት ነው። አንተ ሰው የፍሪ ሀሳብ የሚያስጠፋ ነው maybe እሺ ግን let's post እና let's maybe continue the discussion after fight አንቺ ለመሳል እንዲያመች መሰለኝ ሰዓት ይፈጅ Okay, this is the final presentation. Let's it was interesting provocation, Mr. እናመሰግናለን. I think let's go to the next like the final round. So how much is our time?
allotted time? ልካችኋል already? I think we can have 6 to 2 minutes በሰው ልካችኋል already? ያላኩም አልሰማም። እሺ እኔም አላኩም ገናችኋል። Okay, I've sent. Okay, Mame could start or Dagi could start. እኔ መጨረሻ ሊድ እየሰራኩ ስለሆነ እንትን Okay, cool. Okay, የማሜን ስክሪን ሼር አድርገውና or ማሜ ራስን ስክሪን ሼር አድርግና from the group. እሺ እሺ ይታያል። Yep. Nice Okay. name. Nice name. Okay, continue. እሺ የኔ የመጣልኝ ከንትኑ ካደረግነው ንግግር በኋላ ማማስ ንፍሮ የሚባል አንድ ቤት ይኖራል። ቤቱ ሁለት አገልግሎት ነው የሚሰጠው። አንደኛው ኢምፐርሰን ሄዶ ሰው እዛ ተቀምጦ የሚበላበት ነው። ሰከንዷን ደግሞ ኢማኑኤል እንዳመጣው አንድ አፕ ይኖረዋል። በሜኑ ላይ እንደምታዩት ለምሳሌ ባቄላ ይኖራል። ሌትስ ሴይ ሬር በደንብ የበሰለ ምናምን ቅድም ዳግም እንዳለው ከዛ ለምሳሌ ሽምብራም እንደዛ ወልደ ምናምን ስንዴ እንደን ኮምቦ ደግሞ የነዚህ መሃል እንደን ኦልሶ ዊል ሃቭ ዘ ፍሌቨርስ ማጣፈጫዎቹ ለየብቻ በሜኑ ቀርበው ይመጣሉ። ከዛ አፑ ደግሞ you can order ንፍሮ ኦንላይን you can ከዛ ላይ ዴሊቨሪ ይደረግልሃል with the fancy vans that we have discussed እነሱ ይኖራሉ። አሁን ይሄ ችግር የሚሆነው ባንዴ ትንሽ I think ንፍሮ ባንዴ ማብሰል አይቻልም። so we have to use some technique ለምን ፕሬሸር ኩከር እና የመሰሉ ነገሮችን መጠቀም አለብን ወዲያው እንዲበስል። ለምሳሌ ባቄላ 30 እንትን ያለ ሰው እንትን እንዳይቸገር we might have to use pressure cooker ያለው አንድ ተቋም ነው የሚሆነው እኔ ያሰብኩት። ከዛ ቫኖች ይኖራሉ ዴሊቨሪ የሚሰሩ በአፕ እና በእንትን የሚሰራ ተለቅ ያለ ካምፓኒ ነው ያሰብኩት ማለት ነው። ቴንክ ዩ። እዛች ላይ አንድ ጥያቄ ለመጠየቅ
ለስንት ሰው የስራ እድል ይፈጥራል ብለህ ታስባለህ ማማስ ንፍሮ? ኦኬ ይሄ አሁን አይ ቲንክ ብዙ ነው የሚፈጥረው። አሁን እኔ ባሰብኩት ስኬል ከሆነ ኢት ዊል ፕሮባብሊ ለምሳሌ ንፍሮ የሚቀቅሉ ሰዎች ይኖራሉ። ፕሮባብሊ አንድ 4 ሰዎች ዴሊቨሪውን የሚሰሩ አንድ 2 ቫን እንኳን ቢኖር ሜቢ 4 እነሱ ላይም 8 ሰዎች እንደን ከስተመር ሰርቪስ እና ነገር የሚሰሩ ቢያንስ እስከ 15 ሰው ምናምን እስከ 20 ሰው የሚሆን ድረስ ይፈጥራል የሚል ግምት አለኝ። አሁን ይሄ ተግባራዊ ቢደረግ ማለት ነው። Thank you. እስከ 20 Thank you. You're welcome. Okay, you could share my next. Okay, so yeah, Mami beats my name, but mine is called NF, Nifro flavor. Again, yeah, Mama's Nifro, that's better name. Mendino, like core idea, ቅድም ካሉት ነገሮች አሁን like ወደዚህ የመጣው ይሄ ዴሊ ፍሪ ስናክ ምናምን የሚለው ነገር በድሮ ጊዜ የነበሩ ውይይቶች አልነበሩ? ይሄ እንትኖቹ ከሚኒባስ በፊት ታክሲ ሰሩ የነበሩ ውይይት የሚባሉ የታክሲ እንትኖች እነዚህ ውይይቶች ይሄ ከታክሲ ስራም እየወጡ ስለሆነ ይሄ ብዙ ዳገት ምናምን ስለማያወጡ ብዙ አሁን እነሱን አምጥቶ ጎንና ጎናቸውን ላይክ እንደ ክንፍ የሚከፈት እንትን አድርጎ እና በጣም ፋንሲ ከለር ይሄ ፒንክ ከለር እና የሆነ በጣም ሃፒ ከለር ነገር ቀብቶ ይሄ የታክሲ ከለራቸው ሲጠፋ በጣም የሚያምሩ ነው የሚሆኑት። ይሄ በጣም በደንብ ግራፊቲ ምናምን ከተሰራባቸው ከዛ እነዚህን ከተማ ውስጥ ያሉትን በሙሉ ማለት ነው መልቀም ምናልባት ከተማ ውስጥ ማለት ነው 10,000 ይኖራል ከተባለ 10,000ንም ለቅሞ ንፍሮ ስራ ላይ ማሰማራት እና ንፍሮ ደግሞ ካልቸር እንዲሆን ማድረግ በየሰፈሩ ላይክ ድሮ ከትምህርት ቤት ስንወጣ በ5 ሳንቲም እና በ10 ሳንቲም ጀላቲ እንገዛ ነበር አይደል? Like it was like our school culture ነገር ነበር አይደል? በቃ because it was available at a pocket that we could afford በቃ ስንወጣ like we could ከጓደኞቻችን ጋር ሆነን ምናምን like ያንን ጀላቲ ምናምን ትንላልና like at that time እንደ job creation ባላየው like somebody who's selling it like it was like he was being entrepreneurial ነገር ነው አይደል እንዴ? የሆነ ፎርማል የሆነ እንትን ባይኖራቸው እና አሁን እዚህ በየሰፈሩ በሁሉም ክፍለ ከተማ በሁሉም ቀበሌ አንዳንድ ውይይት የሚኖርበት like ኢንፍራስትራክቸር ፈጥሮ በቃ ማታ ከ9 ተኩል በኋላ በቃ የንፍሮ ካልቸር በቃ like ጥሩ ሄልዲን ጥራጥሬ መብላት ይሄ ከፒዛም ከምንም ይሄ አልባሌ ዘይት ከሚቀቀሉ ነገሮች ምናምንም ይሄንን በደንብ ብራንድ ተደርጎ ከመጣ የብዙ ሰው የብዙ ፋሚሊን ላይፍ መንካት እንዲችል ተደርጎ እንዲሰራ ነበር ሐሳቤ። 5,000 ብር ለእያንዳንዱ ሰው የስታርታፕ ካፒታል ሰጥቶ ማሜ ቅድም ነክቶታል። አሁን ለምሳሌ እዛ ቫን ውስጥ ፕሬሸር ኩከር ያስፈልጋል ምናምን እነሱን ነገሮች በብድር የሚመቻቹበትን ነገር አመቻችቶ like with a low cost like new revolution ይሄ የስናኪንግ ሬቮሉሽን መፍጠር ይቻላል የሚል ነው ሐሳቡ። አመሰግናለሁ። ዳጊ ኦር ኔክስት ይታያል። ስኬቺንግ አሸማቀቀን እኮ እኛን ሶ ይታያል አይደል? ሶ እኔ ምንድነው ያው እናት ጎያ የተለመደው እናት ጓዳ it's a common ሶ እናት ጓዳ የሚባል ኢኒሺዬቲቭ ነው።
it's always የእናቶች ጥቃይ በማህበር የሚደራጁ እናቶችና የክሪኤቲቭ ቴክ ስታርታፖችን ሁለቱን መርጅ በማድረግ ነው so for every የእናቶች ዩኒየን there would be a creative youngsters ያሉበት ቴክ ስታርታፕ አንድ ላይ ነው ኮላቦሬት አድርገው የሚሰሩት ማለት ነው so it's more of a process than actually a product so ትልቁ ነገር ምንድነው የሚሆነው እነዚህ እናቶች ከነዚህ ቴክ ካምፓኒዎች ወይ ከነዚህ ክሪኤቲቭ ካምፓኒዎች ጋር መርጅ ማድረግ ነው ከዛ ኢኒሺዬቲቭ የሚሆነው ይታያችኋል ይሄ ሀርስ ነው የሚባለው ምንድነው የሚባለው ይሄ በእንትን በመኪና የሚጎተት እንትን ነው ላይክ ተንቀሳቃሽ ነው ስለዚህ ሆነ ቦታ መቀመጥ ይችላል ከዛ መነሳት ይችላል ሶ ሜቢ ቅድም ኢማኑኤል እንዳለው የሆነ ሰዓት ላይ ሊሆን ይችላል ፓርክ የሚደረጉት ከዛ ምንድነው የሚሆነው እያንዳንዱ ሀርስ ወይም እያንዳንዱ ሎሪ በሎሪ የሚጎተተው እያንዳንዱ ኤክስፒሪየንስ ምን ይኖራል 5 ሴቶች ይኖራሉ ከዛ አንድ እናት ትኖራለች ሶ ሁሉም ብራንድ የሚደረገው even though ማማ ፍራንቻይዝ ነገር ቢሆንም እያንዳንዱ would have a specific እናት responsible for it so እዚህ ጋር የምታያችሁ ቁጭ ያለችው ሴትዮ would be the man like so in a way every van has a different experience so አሁን የተለመደው ውጭ ሀገር የፍራንቻይዚንግ ካያችሁ every ማክዶናልድ ስቶር ብትገቡ it has like more or less the same አይደለ የሆነ ዩኒፎርም የሆነ ቴስት ነው ያለው ይሄ ግን እሱን ኦፖዚት ነው every የማማ ኤክስፒሪየንስ would be dependent on የእናት ማማ የምትባለው ካራክተር እዛ ላይ ያለችው ማለት ነው so አንደኛው ቫን ከሌላው የሚቀጥለው ካለው ጋር የተለያየ ኤክስፒሪየንስ ነው so ሰዎች would have options to choose from ማለት ነው so የማማ አለሚቱ ይሻላል ወይስ የማማ ናኑ ይሻላል ወይስ የማማ ስቴር ይሻላል የሚለው that would also be something like people would talk about ማለት ነው so ከቆመ በኋላ ያው የራሳቸው ፍሌቨር ይኖራሉ ዌል ፓኬጅድ በሆነ ወይ ነው ዴሊቨር የሚደረገው እኔም እንትና ካለው ጋር አስማማለሁ the health benefit would be sold and the quality will be guaranteed and honestly speaking it's much better than fried chips ከመሸጥ ሳምቡሳ ከመሸጥ which is ለሄልዝ ያን ያህል ቤኔፊት የላችሁ ንፍሮ ግን አይዲያል የሆነ ስናክ መሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ especially ደግሞ if we mix and match it ለምሳሌ አምቡሪቶ በጣም የተለመደ ነው እዛ የታኮ ምናምን they are extremely healthy ናቸው ንፍሮች ላይ ሶስ የለውም የኛ ሀገር ንፍሮች ሶስ የላቸውም just መቀቀል ብቻ ነው ግን if you can add some sauce in it like some dressing ቢኖረው ይሆናል ዳጣ ወይ የሆነ የቢትቢታ ወይ ማዋዜ ነገር እንደ ኦፕሽን ተቀብሎ ልክ እንደ ሶስ እንደ ከቻፕ እንደምንጠቀመው ለፍራይስ ኦር ማዮኔዝ እንደምንጠቀመው የሆነ ለንፍሮቹ ቫሪየስ የሆኑ ሶሶች ቢገኙ ፍሌቨር ቅድም የተባሉት ማለት ነው I think it's going to be really one of the most ingenious እና take over ማድረግ የሚችል አይዲያ ነው ያስባለሁ hopefully it will create jobs for a minimum of 6 people per se kaza we can have a bunch of them if we have like ለምሳሌ if we say like 50 spots that's 300 people already with a job and the community ደግሞ would have an enormous amount of options when it comes to snacks ማለት ነው እና time saving especially ኑሮስ እየተወደደ ሲመጣ ንፍሮ I think would be one getaway ብዙ የተያያዘውም ከፋይናንስ በደንብ ከሌለው ወይ ማቅም ከሌለው ማህበረሰቡ ጋር ስለሆነ we can በቺፕ ቅድም ተባለ በ10 በ15 ብር በጣም ሃይ ኳሊቲ ያለው ንፍሮ ኒውትሪሽስ የሆነም ዴሊቨር ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ that's my take awesome okay so as a seeker I'll probably give my quick comments so my quick comments are I'm really impressed with the ideas that came forward and like everybody in the session has put their best effort in this I think this is from the beginning ሁለት ዙር ነው ይሄድ ነው ሁለቱንም አንድ ላይ ጠቅልዬ ነው ማውራው in the interest of time መጀመሪያ ማሜ ምንድነው ያለው ይሄ ብለድ ታይፕ ቤዝድ እና ይሄ ፐርሰናላይዝድ የሆነው አይነት እንትን like offer የማድረግ እንትኑ like eventually እሷ በጣም ደስ ብላኛለች like that's not something that I have thought of before so this is a new dimension and I was like when he was saying it like why didn't I think of this before because it's such an obvious idea now like this is
good job Mami on that. Of course a big menu like approach is also very nice approach because it kind of brings in fanciness and like እኔ መጀመሪያም ኢድናሞል አካባቢን ጀምረው ምናምን ያልኩት ምንድነው like if such upward mobile community adopts it, probably like bringing it down is much easier ከሚለው አንፃር ነውና ይሄ ቢግ ሜኑ አብሮ ይሄዳል like የዳጊ idea like every spot will have one mother accompanied with it. I think that's a very brilliant idea. Like I didn't think of that before. Of course I thought of it should be for ለእናቶች it should be for like as part of like women focused job creation ግን making one እናት as part of value proposition as a branding እንትን like I didn't see it before now. That's a brilliant idea. And እናንተ ያላችሁትን ከሰማው በኋላ one thing that actually popped new idea afterwards right now is አሁን ይሄ ሁሉ ማለት ነው like where is the supply የሚለው ነገር ማለት ነው ያው ከፋርም ነው የሚጀምረውና ከገበሬዎች ጋር ራሱ የሚገናኝበት ምክንያቱም like if you are making it a culture and if you are taking like lots of ጥራጥሬ like you'll have to like procure it from the source itself እና እዛም ደግሞ like if you pay them like fair price ምናምን like ብዙ ነገር መስራት ይችላል. Thank you guys, it was interesting session. Now we can go to our next installment of event, which is the sketching. Our sketcher is going to summarize us with his sketching. ከዛ ማሜ የሆነ ነገር ማለት ነው ፎቶስ ከማነሳ when you are ready we are ready. Yeah. Okay, about the time usage, we started the session at exactly 8:27 8:27 ጀመርን ከዛ በኋላ አይንትኑ ሲከሩ almost 5 ደቂቃ ነው የወሰደው ከዛኛ ስናቀርብ ጥሩ ሰዓት ተጠቅመናል ትንሽ ሰዓት ነው የፈጀብን የፕሮቮኬሽን ነው almost ወደ 30 ምናምን ደቂቃ ቢሆን ከዛ በላይ ወስዷል ከሱ ውጪ ሞሮለስ ሲሳታ አጠቃቀሙ አሪፍ ነበረ አሁን እስካሁን ሴሽኑን ከጀመርን አንድ ሰዓት ከ21 ደቂቃ ሆኖናል ሶ በአንድ ሰዓት ተኩል እንጨርሳለን የሚል ግምት አለኝ አሁን ዳጊ የላከ ነው ፎቶ so we'll finish at አንድ ሰዓት ተኩል which is good. That was good. Thank you. Yes. Timer. And sketcher, it's over to you. ተልኳል we can ቆይ አሁን እየገባ ነው እሺ ገብቷል ገባ ምን አይነት ፋይል ነው የላከ ያለው it's like 98% ነው
ድጋሚ ልላከው እስከዛ you can talk about something ሚሰራስ ምትለው ነገር አለ ዛሬ I've watched a nice girl skateboarding. Like I just shared it on the chat, just in the group. So like I've watched this so many times. Like it's like it has kind of controlled my like a lot of thinking bandwidth today. Like just looking at this girl skating. I'm like, while we're watching for the sketcher, let's talk about the skating. Yes. Have you seen it? አሁን ያየሁት ነው the network is በጣም አስቸጋሪ ቴሌግራም I think why like that first leap, like the kind of confidence that you need to make this kind of leap. yes ገብቷል finally I think confidence is the most beautiful thing that anybody can possess, right? Like I think that's what I learned from this girl. Like this is like her confidence is በጣም awesome ናት ያምራል excellence yeah, excellence also, but more than the excellence, that first leap, like how's that first leap excellence? Like what happens after that leap can be excellence, but that leap, right? but she hasn't made like that when she hey መጀመሪያው አይደለም like she has done it before of course yeah good every time good it's a new risk every time it's a new risk yeah like, then that's the power of excellence like that frictional second when she's suspended on the air, like that millisecond, like when her heart is beating, like when you know that is that rushing blood, adrenaline. we have the picture so okay let the to do the review countdown now 3 let's do some countdown 2 you are already seeing it 1 ta-da okay I can see the Tamquash and I can see the Nifro house menu and presented personalized. Yeah, I see the personalized aspect, and on top of it I can see the made for love. Okay, this is 45 40 session no? Maybe we can use annotate. Yeah, this is the 45th session. Yes. And then this is made for love. Okay. ጊሮቹ ምንድነው እነሱ መግባታቸው ጥሩ ነው ግን what's the idea behind it አልገባኝ Yeah, the idea about the gear. Yeah,
ግን they look በጣም cool እሺ ሲከሩ አለ ኢማጂኒንግ አይታይም ፊቱ ግን የሆነ some sort of abstract ለማድረግ የተደበቀ ግን የሚታይ ነገር ለማድረግ ተሞክሯል ተንኳሽ ብሎኛል እሺ so this is our faces እናት ጓዳ ማማስ ዩኒየን creative tech startup ከነዚህ የዳጊ ሀሳቦች ሲጋር አሉ ከታች በቆሎ ምናምን ስንቱ ነው ባንቺ ቀን የወጣው በቆሎ ሸጣጣው ስንቱ ነው ባንቺ ቀን የወጣው እሺ ግጥም ነው ግን ቤት መጥቷል ወይስ ግጥሙ ተመቷል ቤት መጥቷል ግን የመጀመሪያው ስንኝ አመታቱ ላይ በደንብ አልመጣው ማለት ለኮፍ ነው ያደረገው ሰፕላይ ቼን ነው ኦኬ ዘነፎ ኤክስፒሪየንስ የሚላለ ሰፕላይ ቼን የሚላለ the 11 star experience this is a clever idea that's nice that's ጥቅም ነው ሜትር ነው እዚህ ጋር ደግሞ እቺ ቫና ምንድነው ቫና ውስጥ እንግዲህ ሴቶቹ ስም አለ ኦኬ ባቄላ ይታየኛል ስንዴ ምናምን ይሄ ሜኖቹ ማለት ነው ላይክ ቢግ ኦኬ ምን ቀረታለ እዚህ ጋር የማን ሐሳብ አለ ናቸው oneself here deliveries here and this is my talk and then this is Dagi's ሶ የቀረ ነገር አለ ከላይ ልብ ቅርጽና እንትን የሚለው እሱ አልገባኝ ኦኬ ሜድ ፎር ላቭ that's made for love no እዚህ ጋር the for experience እንትኑ ነው ይሄ የፕሮ ሲኪንግ ፖይንቱ እዚህ ጋር ነው ሲኪንግ ፖይንቱ ጊሩስ ገብቶ ተፈጭቶ አውትፑቱ ማለት ነው this is output there's an arrow here it's like processed and then that is like the zoom process no really yeah that's creative there is some idea here offices here oh okay van delivery hey free testing for the offices ምናምን ነገር okay from menu personalized በራሱና በእንትን ማከል እቺ ነገር I think it might be about the provocation maybe we were on the same page could be that I don't know let him explain የቀረ ነገር ካለ ሰማን okay over to you sketcher okay ሰማና yeah የሆነ ቆይ መጀመሪያ ቪዲዮ ላሳያችሁ እንደኔ like ዳዲስ ስለሆነባችሁ ገርሞኛል you don't know the በቆሎ ሾጣጣው ዘፈን በቆሎ የሚለው ነው ሾጣጣው እንደሆነ ማንቺ ቀን የወጣው የሚለው አታውቁ አይ መጣልኝ it has gone really viral ማለት ነው yeah so I think it's really በጣም ደስ ያለኝ you figured out the whole framework አገብቷቸዋል ማለት በቃ it's so ማሚማውን ገባ አይደለ ማሽኑ ለምን እንዳለ is like the gear the process የሚያሳይ ነው ቅድም ብላችሁታል ይሄ አምስተኛው ሴሽን ነው በጣም ደስ የሚለው I was googling እና do you know 100 በሮማን ነበር 100 ሲጻፍ እንዴት እንደሚጻፍ how many x's in it
x is 10 100 is c በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው Okay, I didn't know that. So we talk about the 4 C's አይደለ አራቱን ስለ አራቱ ሲዎች ነው እናወራለን እና 100 ሻማ ብንጽፈው like c ሻማ is like 100 ሻማ በሮማንኛ ማለት ነው it's really የሚገርም coincidence ነው the c in the እና the c in the 4 C's መግጠሙ ማለት ነው so that's actually c ሻማ ነው አራቱ ሲዎች እነዚህ ናቸው እዚህ ጋር የተቀመጡት so the whole more or less session የንፍሮ ኤክስፒሪየንሱ በጣም ዘመናዊ ማድረግ የሚል ሐሳብ ነበር ያለው ሶ ይሄን ኮት ያደረኩት just like የንፍሮ ኤክስፒሪየንሱን እንዲያግዘው የሚል ሐሳብ ነው ሶ ሶስታችን እዚህ ጋር አለን ሶስታችን አለን ተንኳሽ ራስና ደብተራ like the provoker the alchemist and the ራስ እንዳላችሁት like ይሄው እዚህ ጋር የሚታያችሁ የእንትና ላይት ታያችኋል የማሜ ብርሃን እንዳለ ነው ፖርትሬ አድርጌዋለሁ ብያስባለሁ ኢማኑኤል we know his face ግን ኦፍ ስላረገው is just ከጀርባ እንደ ቅድም እንደተባለው እንደ አብስትራክት እንዲቀመጥ ነው የኔም በደም ያው ተቀረብ ወደ ካሜራው ስላለውና ከጀርባ ያለው በር ለማስገባት ሞክሬያለሁ ከዛ ሶስታችንም መጀመሪያ ራውንድ ላይ ያመጣናቸው ሶስት አይዲያዎች ነበሩ የማሜ ይሄ ፐርሰናላይዝድ የሆነ ኤክስፒሪየንስ እዚህ ጋር ተቀምጧል ፐርሰናላይዝ የሆነ በብለድ ታይፕ ኦ ማይነስ ለምሳሌ ከሆነ ከዛ ስፔሻላይዝ ሜኑ ይኖረዋል this is the house ይሄ ማሜ ለብቻ ያመጣው አይዲያ ነው ኢማኑኤል ደግሞ ያመጣው ይሄ ከኦፊስ እና ዴሊቨሪንግ ኢን ዘ ኦፊስ ዩዚንግ a van የሚለው አይዲያ አለ ለራሱ ያመጣው እኔ ደግሞ ያመጣሁት አለ የማማጨቤ ኤግዛምፕል where you have a van that has like automated የሆነ dispensing machine የሆነ plus የእናቶቹ ፍሌቨር የሚጨመርበት ዞል ይሄ ጊሩ የሚያሳየው the 11 star process experience ተጠቅመን እንዴት ያንን የሲኪንግ ፖይንት ፕሮሰስ እንዳደረግነው ማሳያ ነው so the gears show the process ግን መሃል ላይ ተንኳሻችን ያስቀመጠው የሲኪንግ አይዲያ ነበር ያ ፕሮቮኬሽን አይዲያ ነበር ያ የፕሮቮኬሽን አይዲያ እንደምታዩት is like በቶት ባብል ከሱ ወጣው በቶት ባብል ከላይ ይሄ ሜድ ፎር ላቭ የሚለው ኤክስፒሪየንስ አለ ካያችሁት ልብ ነው ከዛች እንደ ቺፕ ነው ልብ ሆኖ ቺፕ ነው so that's to show Okay, so ልብ nice. የትናው እንዳለ እዚህ ጋር ማለት ነው ከዛ ከዚህ በኋላ መጨረሻ ላይ we had our 3 solutions የማማስ ንፍሮ is የማሜ it's about a ቤት ኖሮ with a menu specialized menu and the ንፍሮ app with the delivery and also ለፕሮሰሱን ለማፋጠን pressurized የሆነ ኩከር መኖሩን ያተቀመጠው አለ the ንፍሮ flavor which is the ንፍሮ culture taking the ንፍሮ culture እዚህ የኢማኑኤል አይዲያ ነው ውይይት ተጠቅሞ ሄልዚ ስናኮችን ዴሊቨር ማድረግና የሆነ ታይም 11 ሰዓት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ኤግዛምፕል creating a ንፍሮ culture የሚለው ሐሳቤ ነው ወጨሻለ እናት ጓዳ እኔ ያስቀመጥኩት ነው where by joining the two የእናቶች ማህበርና የክሬቲቭስ ማህበር having የሆነ በሎሪ የሚጎተት ስፔሻል ሶሶች አሉት የሜኑ ያለው የእናት ጓዳ ፍሮ ማምረቻ ነው መጨረሻ ላይ አሪፍ የጨመረው አለ ኢማኑኤል which is the supply chain like taking content ጀምሮ ከግብር ከርሻው ጀምሮ እንሰራው የሚለው ሐሳብ ያለ ይሄን ይመስላል ማለት የቀረ እቺም ያለንከር oh nice that was like this verses like during the provocation moment you were actually the two of you were really hitting it off so that's the verses like the yeah that's what I guessed because I can touch that yeah oh this was nice sketch yeah this is nice was an excellent sketch thank you እኛን የሚያሳጣን sketch yeah እኔማ የሆነ 100 ሻማ ላይ የሆነ ሰው ቀጥርና ሚስልልኝ የሆነ ፕሮፌሽናል ቀጥሬ ነው ማሰራው ቆቦ ቆይ ስክሪን ይታያል ይሄ ኮንትሮል እኮ ነው አውትሶርሲንግ ነው አሪፍ ነው ይታያል ስክሪን ገና አልመጣም አሁን መጣ ያ አይነበት
ማኑኤል አታውቀውም ይሄንን ክሊፕ? I have no idea. እኔ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ሙዚቃ የሚባል ነገር እኮ አይገል እንኳን ስም like ካስማሰን ብቻ ነው ከረጅም እንደሌላው ያለ ነው ጥቅም የሚበሉ ሲያጡ ችጋር ሲይዛቸው ይቆረጥሙሃል አንስተው በእጃቸው ቆሎ ቆሎ ዳታ ዱሬው ተገኘው ቆሎ ቆሎ ዳታ ዱሬው Okay, probably on the idea ምን ጨምርበታለን ለዚህ ለንፍሮ አይዲያ ራሱ ማለት ነው ጂንግል ማዘጋጀት ኤግዛክትሊ like እና like በቃ ራሱ like በጣም የትም ቦታ ሆነ ማለት እሱን ስትሰማው በቃ ንፍሮ ትዝ እንዲያደርግ ማለት ያ this ይሄኛውም አሪፍ መጀመሪያ ይሆናል በቆሎ የምትለው አፓርት ኦሬዲ ይሆናል ያ እና እንደ አልኬሚስት በጣም ደስ የሚል ሴሽን ነበር ከገመትኩት በላይ ማለት አሪፍ ፖይንቶች ነው የተነሱት the seeking idea was perfect the tool we used it perfectly the provocation was really provocative ነበር I think two is a crowd two is a company three is a crowd የሚለው I think we can't run በጣም አሪፍ የሆነ ሴሽን with three people በደንብ እያወራ ምናምን and it was really ከጠበቁት በላይ ነው ደስ ብሎኛል yeah I think I like the solution that the alchemist has used also I think that's like it's perfect for the problem statement that's nice thank you yeah okay and ታዳሚዎቻችን we are going to conclude today's session የከርሞ ሳይበለን we will meet again on the same Zoom window on the next week with a different topic but with the same energy see you later bye woohoo woohoo